ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरु गोविंदाय नमः। नमो नृसिंहचरण अनादि परम कारण जाबिनु आदि मध्ये अंत विचारे न घटे जगत। इंद्रिय अर्थ जे जाणई सोते जे नृत्य प्रकाशई आनंद मने वेद सार ब्रह्मारे जे कला विस्तार। ଯାହାର ରୂପ ହୃଦେ ଚିନ୍ତି ବେଦ ପୁରୁଷ ନ ଜାଣନ୍ତି ମୃତ୍ତିକା ବିକାର ଯେ ମନ୍ତ ଜଳରେ ହୁଅଇ କଳ୍ପିତ। ଜଳେ ଜଳେ ଉପଳ ବୁଦ୍ଧି କରି ମୃଗ ତୃଷ୍ଣାରେ ଯେହ୍ନେ ବାରି ରୂପ ଅରୂପ ସ୍ଥିତି ତିନି ଯାର ଗୋଚରେ ଅନୁମାନି ସ୍ୱଭାବେ ନୋହେ ସେତେ ମନ୍ତ ଏ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀଙ୍କର ମତ। ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶେ ସଦା ଥାଇ ନିରସ୍ତ କୁହୁକ ବୋଲାଇ ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି ଯା ଭାବେ ଭବ ସତ୍ୟ କରି। ଏ ମନ୍ତ ସତ୍ୟ ରୂପ ଯାର ତା ପାଦେ ମୋର ନମସ୍କାର ତାର ଚରଣେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି ତରନ୍ତି ସାଧୁଜନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦେ ହୃଦେ ଧରି ପ୍ରବନ୍ଧେ ଗୀତ ନାଦ କରି ଅଶେଷ ଜନଙ୍କର ହିତେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥେ। ନିର୍ମଳ ମୁନିଙ୍କର ମନେ ହରିଚରିତ ଭାଗବତେ କହିବି ଅଛି ଯେତେ ଗୁଣ ସୁଜନେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। କପଟ ଧର୍ମ ଯହିଁ ନାହିଁ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଏ ବୋଲାଇ ଯେ ସାଧୁ ଜନଙ୍କର ଧର୍ମ ମାୟା ବର୍ଜିତ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ। ଯେ ଧର୍ମ ଯହିଁ ଅନୁମାନି ଏଣେ ସଂସାରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ନାହିଁ ତାହାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ସହିଷ୍ଣୁ ଭୂତେ ଦୟା କର। ତାଙ୍କ ବିଚାରେ ଯେତେ ଧର୍ମ ଶୁଣ କହିବା ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ଲକ୍ଷ ଅଲକ୍ଷ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ବୋଧ ବିଚାରେ ପରିମାଣି। ସେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯହିଁ ପୁରୀ ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇ ତାପ ତ୍ରିତୟ କ୍ଷୟ ଯାଇ ହୃଦୟେ ବସଇତ କ୍ଷଣ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଏଣୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଏ ଜଗତେ ଏଣୁ ଏ ଭାଗବତ ସେହି ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ଭକ୍ତି ହୋଇ। ଏ ଭାଗବତର ମହିମା କେ ଚିନ୍ତି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଫଳ ଏହି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ନାମ ଯେହି। ସକଳ ବେଦ ହୋଇ ବୃକ୍ଷେ ଫଳ ଫଳିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ କେତେ ହେ ଦିନେ ପାଚି ତଳେ ବୃକ୍ଷୁ ପଡ଼ିଲେ ବାୟୁ ବଳେ। ଶୁକ ଧାଇଁଲେ ତାହା ଦେଖି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତ ଉପେକ୍ଷି ତ ସେ ଅଧର କ୍ଷତ କଲା ଭିତରେ ସୁରଙ୍ଗ ଦିଶିଲା। ତହୁଁ ଗଳିଲା ରସ ସାର କିଅ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ଅମୃତ ନିନ୍ଦେ ସ୍ୱାଦୁପଣେ ସୁଜନେ ପିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଆନନ୍ଦ କର ସୁଧାପାନ ଯେଣେ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଏ ରସ ଚାରି ବେଦ ମୂଳ ନିଗମ ବୃକ୍ଷର ଏ ଫଳ ପିବ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ଯାଏଁ ଯେବେ ବଞ୍ଚିବ ମାୟା ମୋହେ।
एबे हो शुण सावधाने हरिचरित शुद्ध मने सर्वदेवଙ୍କ रम्य स्थान नाम ता नैमिषारण्य कळीर आगमन देखी मुनिये स्थान उपलखी शौनक आदि मुनि गणे मिलिले नैमिषारण्ये कळी कळू से भय करी मुनिये एकान्ते विचारी संकल्प करी एक तुले महासुयज्ञ आरंभिले जानती शुभप्रद वांछा स्वर्गादि लोके कले इच्छा सकळे मिली प्रातः काले कर्म संपादिन नळे सुत मुनिंकी पूजा करी बसिले सकळे आवरी सकळ मुनि शुद्ध मने पूछिले अमृत वचने ऋषि उवाच हे सुत शुण सावधाने तुम्हे महिमा अनुमाने सर्वपुराण इतिहास शुणिलु तुम्भर सकाशे संसार धर्मशास्त्र जेते सर्वगोचर तुम्भ मते वेद विदंक मध्ये श्रेष्ठ जे व्यास मुनि तपोनिष्ठ आहे जहाँक शिष्य अट तुम्हे कथा भले जाणु आम्भे पूर्वे जे थिले बहु मुनि तांक वचन अछु शुणी सकल शास्त्र तुम्ह तही वेद पुराणे जेते कही व्यासंक अनुग्रह घेनी सकल शास्त्रे तुम्हे ज्ञानी दैवे अछि एहि मत जे शिष्य गुरुर भकत शिष्य भक्ति रे दया बहे सकल गूढ़ तत्व कहे एणु व्यासंक शिक्षा जेते प्रकाश आम्भर अग्रते निश्चय एकांत श्रेय जेते जीव तरिब जे मन्ते जेणे तुटई विष्णु माया कह आम्भंकु जेबे दया एकळी जुगे जेते प्राणी अल्प आयुष परिमाणी आहे स्वभावे मंदमती होती प्राणी की उपद्रव चिंती जुग स्वभावे परिमाणी सकल धर्म तुम्हे जानी जे धर्म शुभ तुम्भ मते सार उधारी दृढ़ चित्ते कह संसार प्राणीकर जे मन्ते मायारु निस्तार जेणे प्रसन्न होई हरि ए जीव आत्मकु धारी तुम्हे प्रसन्ने जोग बळे प्रकाश कर मही तळे कि प्रयोजने जगन्नाथ देवकी उदरे संभूत से हेतु कह शुद्ध चित्ते आम्भे पचारु जनहिते संसारे जार अवतार प्राणी मंगल वृद्धि कर जगत तारे से चरित तुम्हे ता वर्णने समर्थ घोर संसार प्राणी पड़ी आत्मा निस्तार पथ हुई जार नाम उच्चारिले संसारू तरी जाती भले से भय जीव तेज हरे से हरि नाम सुनी डरे जाई चरण आश्रय करे पवित्र हंती ब्रह्मचारी शुद्ध करती सर्वजने गंगा देशने स्नान पाने ଯାହାର ଯଶ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକେ ମୁଖେ ଭଣନ୍ତି ସର୍ବଲୋକେ କଳି କଳୁଷ ନ ଲାଗଇ କେବେ ନ ଡରେ ଥାଇ ରାଜସ ଦାୟୀ ମୁନି ଗଣେ ସୁଖେ ତରନ୍ତି ଭଗବନେ ଯେ ହରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିରାଶ ରାଗେ ଅବତରେ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ करे ता प्रकाश मस्तादि अवतार मान धरिन प्रभु भगवान आत्मार जोग माया बळे विहरे अवनि मंडले से हरि स्वच्छ सुख कथा कह हे सुख धर्म ज्ञाता तार महिमा सुनित दोषन लघु आम्भे चित्ते
आगम आम्भे देखी सकल संपद उपेखी ए पुण्य क्षेत्रे शुभ कर्मे कृष्णर कथा अनुक्षणे करी तरिबु विष्णु माया भमुनि तुम्हे कर दया आम्भर पूर्व पुण्य फले संग होइला तुम्भ मेले ए भयंकर कଳି काळे आम्भे जे अछु भव जळे आहे ए जळू तुम्हे कर पार बोईते जेन्हे कर्णधार जे हरि ब्राह्मण वत्सल सर्वदेवंक आदि मूळ कवच जेहु धर्म अंगे सुखे बिहरे नाना रंगे कଳି आगमे भगवान गमिले आपणा भुवन जे धर्म संसार रखिब से काहि शरण पशिब ए कथा कह मुनिवर आम्भ संशय जाऊ दूर एमन्ते नैमिष तीर्थे सुत मुनिंक ग्रते शौनक आदि मुनि गणे जे प्रश्न कले जणे जणे निर्मल विष्णुर चरित कृष्ण विषय भागवत सुजन जनकर हित कहई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीय उपाख्याने शौनकादि मुनि प्रश्न नाम